makedai puang tapak barakai atuo-tuo ngelinoku mompoi se di pakutana makeda agamemen ro sitongenna riasa baraka. Apa sebenarnya yang disebut dengan berkah itu? Ternyata andre guruta topan ritai nabaliwi iyewe pakkutanai rima kedanna naya ria senge baraka ia naritu sewa-sewa ia wedinge papole siagai egana deceng sewa-sewa ia wedinge paompo siagai deceng namuni ia ro sewa-sewai anu makurang. Upakulingi yang disebut dengan berkah adalah sesuatu yang bisa memberikan banyak manfaat sekalipun sesuatu itu jumlahnya sedikit. Itu berarti keberkahan tidak dilihat dari banyaknya yang kita miliki, tapi keberkahan diukur dan dinilai sejauh mana apa yang kita miliki itu bisa memberikan banyak manfaat kepada sesama. Waramparam mak barakae tania amegangenna waramparang nekia waramparam mak barakae ia naritu waramparang ia wedinge tiwi deceng lori padat tari pancaji pak disengem mak barakae tania amegangenna iriseng, tapi ternyata pak disengem mak barakae ia naritu pak disengeng ia wedingi tiwi deceng lori padatta ripancaji ia naro napak kasengi sahabatna nabita dia senge panguluta Umar bin Khattab purai napuada makeda inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah nama jepunna anu kami nang uwe tauri sesuatu yang paling saya takuti yang akan menimpa umat ini adalah al-munafiqul alim to munafe neki atau kepak disengeng orang munafik tapi dia termasuk orang berilmu. Makutane sahabat eri panguluta Sayyidina Umar makeda wa kaifa yakunu munafikan alima peku cara wedi mancaji to munafe neki atau kepak disengeng mape baliwi panguluta Umar bin Khattab makeda alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal nareko mak bicarai makesi yang kalinga bicaranna nareko macuritai to kepak disengeng yang kalinga macurita alimul lisan malisa bicaranna nekia jahilul qalbi wal amal nekia madodong yatinna madodotoi amalakna yana roden remak jelok makeda barakatna pak disengenge tania amegangenna iriseng tapi barakatna pak disengenge ia naritu ia ropak disengeta wedingi tiwi decen lori padat tari pancaji namuni makuramuna iriseng walaki contoh makedai Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilala salasen di hak desetna ripasalenna puasai makedai Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah makan sahurlah karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada berkahnya. Tasahharu andre deniariki fa inna fis sahuri barakah nasaba naya riwattu deniari engka barakana mompo ipakutana makeda agaro kira-kira hikmana agaro kira-kira sabana Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakasengi wiwattu deniari engka barakana. Mengapa Nabi mengatakan di waktu sahur itu ada berkahnya? Magi nade nak keda nabita riwet tuta buka puasa engka barakana. Ternyata nareko itu makningi ia roden rehat desei. Ternyata wediki mala kesimpulan makeda. Inilah salah satu dalil
ia nahe salase di hades mak jelo, maka danaya ria sengi baraka adalah sesuatu yang bisa memberikan banyak manfaat sekalipun sesuatu itu jumlahnya sedikit. Butina nareko engka tahu manre dan niari, kalau ada orang makan sahur, kebanyakan orang kalau makan sahur sedikit dia makan. Ia rotawe nareko manre dan niari masa horok tace dek miandre, termasuk megalat dek niandre nareko engka nasi penne. Malahan dek na cek dek iruntu engka tahu si timpu dua timpu genek ni manre dan niari, sedikit yang dimakan di waktu sahur tapi ternyata mampu membuat dia bertahan berpuasa sepanjang hari. Iana riaseng barakah, iana riaseng barakah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada depu ngetak di lalena iyeweni namuci nampuk muna nato siruntuk di lalena iyewe onronge mamuarei iye wetu cinampe weddingi papole siagai egana deceng na weddingi iyewe asiruntuk keta mancaji asiruntukeng napak baraka fong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyeweni na rekode usalai engkani riweni maka 20 na epa yarega 20 na 5 ompok na ula Zulkaidah. Itu berarti beberapa hari lagi na diutamewi ula Zulhajji dan insya Allah dek tona tuna maita na to malepe Idul Adha. Rilalenna akoram marajai tepatnya dalam surah At-Taubah. Rilalenna surah At-Taubah ayat 36. Dilalenna surah At-Taubah ayat 36. Makadai fuang Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Betuanna inna iddatash syuhur nama jepunna bilanganna ulenge. Inna iddatash syuhuri indallah nama jepunna bilanganna ulenge risesena fuang Allah ta'ala 12 syahra engka 10 ulang dilalenna sitaunge fi kitabillahi ia pura napat tentue fuang Allah subhanahu wa ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda ri'assona pancajinna langie neniatanai minha arba'atun hurum poleri 10 2 ulang engka 4 ulang haram upakulingi maka defong Allah ta'ala rilalenna si taungi engka 10 2 ulang na poleri 10 2 ulang engka arba'atun hurum 4 ulang haram. Pertanyaan, tegaena ro termasuk 4 ulang haram na aga ro sabakna nariasengi ulang haram. Sebelum ibali pakutanai makeda ulang ngaga na yaro epai yang termasuk bulan haram. Pertanyaan yang pertama yang perlu dijawab ia naritu agar betuanna epa ulang haram. Ternyata risesena tofan ritata pak bahasa arai na betuangi wi makeda ia ro riasengi haram. Ia ro riasengi haram risesena bahasa arai setidaknya 2 betuanna. Pertama, haram make betuangi larangan, haram make betuangi papesangka. Yang kedua, haram make betuangi kemuliaan, haram make betuangi malebi. Contoh, nareko engka tahu tanpa kesengajaan misalnya ia regana tungkai nata pamaelo manrebawi mau makan babi bisa jadi iparengerangi makeda o saudara ajak manre ya tubawi nasaba ia tubawi
termasuk haram. Berarti haram yang dimaksud di sini adalah larangan. Engkau tahu elok loka manonton candoleng-doleng. Nah inapa iparengerangi makeda saudara. Ajak mutulil loka manonton candoleng-doleng. Haram. Maka haram yang dimaksud di sini adalah larangan. Detua kedah haram makelo, makeda ka hara candoleng-doleng. Si sale tu betuana, makeda make ustaz na tiangi makelo de akelo muki. Tetapi yang dilarang adalah menyanyi yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dena magaga makelo tawe. Ini nawa sak bara etelo mui. Lagu kasidah telo mui. Tetapi pastinya bahwa engka aturan barak kuaga dekna termasuk dalam kategori haram. Haram yang dimaksud di sini sekali lagi larangan. Tetapi haram yang kedua bermakna kemuliaan, malebi. Contoh, makukwange musim haji. Sininna jamaah haji mendre eritana marajae pasti nautamai salah di masjid malebi nafallahu taala yang dikenal dengan nama Masjidil Haram. Ia ro Masjidil Haram dekna kebetuan masjid larangan. Tapi Masjidil Haram betuanna masjid malebi. Berarti haram dua betuanna. Yang pertama, haram bermakna larangan. Yang kedua, haram bermakna kemuliaan. Nekia mompok sipak kutana makeda. Agaro kira-kira sabakna. Neyaro epae ulang riasengi ulang haram. Pape balina engkato dua. Pertama, riasengi ulang haram nasabak memang engka laranganna. Yang kedua, riasengi ulang haram nasabak memang engka alek birna. Iaro epae ulang asabaranna riasengi ulang haram menurut riwayat mapamula Nabi Ibrahim alaihi salam letuk Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka pemahaman ribangsa arae makeda namu maraga si cecena, namu maraga si bombena, namu maraga si bacina nareko mutama iaro epae ulang harang imam musuh pakulingi engka paham mompok ripallawangan na bangsa arai. Namu maraga si bombena, namu maraga si cecena, namu maraga si bacina. Nareko mutamai ia ro'epae ulang harang imam musuh sehingga diasengi ulang haram. Yang kedua, riasengi haram nasabak malebi engka riwayat rampe makeda. Anna ta'ata fiha aktsaru sawaban wa annal maksiyata fiha asyaddu iqaban. As-sabarna riasengi malebi nasaba ia ro epae ulang nareko yon roi makasiwiang anna ta'ata fiha bahwa ketaatan ibadah yang dilakukan di dalamnya aktsaru sawaban maega apalanna wa annal maksiyata fiha yang natosi adorakange kedurhakaan yang dilakukan di dalam bulan itu asyaddu iqaban malak deto pacalanna masem paja sunnaki rilalenna iar ulengi insyaallah malicu-licung apalanna tetapi madorakaki rilalenna iar ulengi insyaallah malopoto pak gempona malekai. Pertanyaan nama kukwangi uleng ngaga na yaro ternyata ewe pak kutanata purai nabali nabita maka de pape balina nabita ia ro eppa ulang haram telu ulang siola-ola di ulang lautungke 3 bulan berturut-turut 1 bulan berdiri sendiri pakutanana tegena ro telu ulang siola-ola yang mana ke-3 bulan berturut-turut itu yang pertama ulah Zulkaidah, yang kedua ulah Zulhaji, dan yang ketiga ulah pakulingi
dek wisingi maka dek garo nape bali masiri-siri megaro mete dek metoga nai sengi ula Zulkaidah Zulhijjah nai napa ula Muharram. Alhamdulillah mega mau misengi. Tapi ternyata fenomena sekarang yang muncul di tengah masyarakat, utamanya anak-anak tak ya romaloloe sama naliwo ilengot na Januari letuk Desember daripada Muharram letuk Zulhaji. Sabang kami to fenomena makukwange aku engka tahu jaji yang anak melahirkan anak mabiasa na wiring aseng anakna sesuai dengan bulan kelahirannya. Jaji anakna di bulan Februari nasengi anakna Febri. Jaji anakna di bulan April nasengi anakna Aprilia. Jaji anakna di bulan Agustus nasengi anakna Muhammad Agus. Pada senapa ceramai alena paling mapaku malahan utuku masih kolamu pa biasa di pesantren tak di Mangkoso engka sahabatku Pole Sopeng teman sekelas Pole Sopeng dia dilahirkan di awal bulan Juni pamulana ulang eneng dilahirkan di awal bulan Juni gangkana tomatoana nasengi anakna Juni awal kan jatuh yang kali jadi telu ula siola-ola Zulkaidah Zulhijjah Muharram kemudian di ula lautungke satu bulan yang berdiri sendiri maka dan nabita bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban tiada lain kecuali bulan Rajab. Jadi apa ulang malebih ia naritu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ulan Rajab. Maku kuange engkani dicapak na Zulkaidah. Insyaallah beberapa hari yang akan datang diutamewi ulah Zulhaji. Yewen nie as-somalebih yewe ulenge as-somalebih termasuk Zulkaidah nekia ulam mangoloe termasuk to ulam malebih nekia iya ro ulah Zulhaji engka keistimewaanna aga keistimewaanna ulah Zulhaji engka se dipakasiwiang rilalenna ulah Zulhaji dek gaga risaliwenna ulah lenge namu maraga bate tak sapa iri saliwenna ulah Zulhaji de toga aga iruntu tiga yaro pertama Idul Adha jakama eloki malepe Idul Adha ulah Muharram jadi yang pertama Idul Adha de gaga isaliwenna Zulhaji yang kedua pakasiwian rilalenna ulah Zulhaji de gaga risaliwenna ulah Zulhaji iya naritu makorobai ya narodendre waktu tak pura mak bereselan salat maghrib engkau yang kalinga pengumuman kelompok 11 kelompok sekian alhamdulillah ajak tapa sia-sia ajak lalo tapa lepe kesempatan tak pak dupe ia ropak kasiyangi satu kali dalam satu tahun namun sia kaju sapi igere namun sia kaju sapi igere risaliwenna ulah Zulhaji dek tona riangga korobah namu 20 sapi tagere ilalenna ula Muharram de tona riangga ula koroba tapi namu se di juta 500 ipak depung pitu tahu rilalenna ula Zulhaji tomak gere ri soal leperenge si kaju sapi insyaallah koroba to wasena jadi ya nahe ajak lalo tapas sia-sia ia ropak kasiwiang engkai napas sadia fongallahu taala rilalenna ula Zulhaji terkait alat birna ulah Zulhaji engka salah sedi hadisna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe andre guruta Imam Tirmizi Imam At-Tirmizi narampeangi salah sedi hadisna nabita maka da nabita ma min ayamin al amalus salih fihinna de gaga asso maka malak madeceki dek gaga eso maka malak madeceki
fihinna rilalenna iya ro asoy ahabbu ilallahi ta'ala masarona poji fuang Allah ta'ala min hadhil ayyamil ashari ribandingkangi 10 hari pertama Zulhijjah pakulingi maka dan Nabi ta ma min ayyamin dek gaga asso al amalu salihu fihinna amala madeceng ripa dupa rilalenna iya ro assoy ahabbu ilallahi ta'ala masarona poji fuang Allah ta'ala min hadhil ayyamil ashri ibandingkangi 10 hari pertama Zulhijjah. Berarti 10 hari pertama Zulhijjah merupakan kesempatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita untuk itaroi maega pakasiyata ibadata ilalenna iro ulengi, termasuk parallu itaro maega baca korata 10 hari pertama Zulhijjah, parallu itaro maega sikirita, parallu itaro maega pak doa ngeta, termasuk parallu itaro maega pasidekata ilalenna ula Zulhijjah, utamanya pada hari ke-9 Zulhijjah iana ritu yomi Arafah. Maka dan Nabi ta khairud du'ai du'au yomi Arafah. Si kesinna pak doangeng iana ritu pak doangeng ia engkai ri pangolo ri Allah taala yomi Arafah ri esona Arafah iana ritu asera ompona Zulhijjah. Karenanya tataroi mega ibadata rilalenna 10 hari pertama Zulhijjah, imma gi ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun ibadah yang ada kaitannya dengan sesama pada padaena paralui itaro maega pasidekata ripadatta ripancaji dek tomana parallu maega sekaligus ipesu pasidekata namuta cek dek mi yang penting malandre insyaallah itu jauh lebih baik daripada liu egana nekia detona malewa rijama. Maka de Nabi ta ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, amal yang paling disukai oleh Allah ia naritu mannennungenge namu cek dek muna namu 10 mi sebuta seso ya sidekangan insyaallah masarona pojiwi fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tak tambah kesina ia tona maega ia tona mannennungan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, engka ayat rilalenna akora marajai tepatnya dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah makadai fong Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiku fi sabilillah abalancaki riagamana fong Allah ta'ala wala tulku bi aidikum ila tahluka ajak lalo mupatamai alemu di abinasange wa ahsinu nania apideceki innallaha yuhibbul muhsinin nama jepunna fong Allah ta'ala napoji to mapidecenge as-sabaranna naturung ieu ayae menurut riwayat sahabatna Nabi ta panguluta Ibnu Abbas sewawettu Nabi ta nasuroi sahabat na loka mamusu Nabi tari Madinah nasuroi sahabat na mesuk mamusu tiba-tiba engkamuna sahabat na Nabi ta termasuk dari pegunungan minal a'rabi arak pak kampung arak pak bulu materuk makutana ri Nabi ta makeda bima natajahazu peku cara loka ki mamusu nadek gaga persiapata wala yut'imuna ahadun nadek to gaga tau dipandreki. Dengan kata lain dek dabarani mesuk mamusu balance watakale dan niawaramparana riagamana fong Allah ta'ala nasabak bata-batai pole rijancina puange gangkana turung ya roaya makeda wa anfiku balanca bawan no riagamana fong Allah ta'ala insyaallah puang Allah ta'ala pamatum palai yaitu anu engkaimu pesu riagamana fong Allah ta'ala gangkana makede to fandritata tapak dupai tepek takrifong Allah ta'ala napak dupangengi fong Allah ta'ala pamasena pakulingi tapak dupai tepek takrifong Allah ta'ala napak dupangengi fong Allah ta'ala pamasena bukti
buktikan keimananmu kepada Allah, niscaya Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Ajak tata ajeng ya le tak sogi napa elok ki masih dekah, tapi asidekah ki yolo barak kuaga sogi ki. Jangan menunggu kaya baru mau bersedekah, tapi bersedekahlah agar kita menjadi orang kaya. Hak desat na Nabi tamak kedai mana kusamalon dek gaga warampara kurang min sadakah gara-gara agala retak masih dekat. Dek nengkana kura waramparange gara-gara engkau ngetak masih dekat. Bisa jadi hari ini kelihatan kurang, tapi insya Allah esok hari maega pasulena pole rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Iana he maelo ripak dupa tepet tak rifong Allah ta'ala, tapak dupe tepet tak ripuange napak dupangengi fong Allah ta'ala pamasena. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutanna ya ro'aya emak kedai wala tulku bi aidikum ila tahluka, ajak mupatamai ale muri abinasangi mompok pakutana makeda agaro kira-kira hikmana ya ro'aya nasuro ki pamulanna masih dekah, tapi ternyata lanjutanna ya ro'aya makeda ajak mupatamai ale muri abinasangi. Seakan-akan wedin ripaham makeda, seakan-akan fong Allah ta'ala naparengerangi ki makeda salah set dilaleng ia wedinge palepe irupa tawe pole ri abinasange ia naritu asagenganen asagenangenna atinna palawi waramparanna riagamana fong Allah ta'ala upakulingi sengaja fong Allah ta'ala napasi tampi parenta masih dekah wa anfiku fi sabilillah balanca ki riagamana fong Allah ta'ala nenapa makeda wala tulku bi aidikum ila tahluka, ajak mupatamai ale muri abinasangi samana elo imakeda fong Allah ta'ala. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari kebinasaan adalah keinginan hati kita untuk berbelanja di agamanya Allah. Ya naritu mak balanca ki riagamana puangi dengan cara berbagi dengan sesama. Insya Allah pasti dekata dilalena ulasul haji 10 hari pertama napa licu-licungi fong Allah ta'ala apalana. Lanjutanna siaro aya emak kedai wa ahsinu apide ceki innallaha yuhibbul muhsinin. Nasabak fong Allah ta'ala napoji tau mapide cenge pakulingi innallaha yuhibbul muhsinin fong Allah ta'ala napoji tau mapide cenge mompo sifat kutana makeda agaro kira-kira hikmana fuang Allah ta'ala makedai yuhibbul muhsinin napoji tau mapide cenge dek nakeda fuang Allah ta'ala napoji tau made cenge. Mengapa Allah mengatakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik? Mengapa Allah tidak mengatakan menyukai orang-orang baik? Salah satu jawabannya mengatakan bisa jadi engkau tahu nasen niale nama decing nekia ternyata dek nais sengi mapi decing, tapi sinin na toma pi decenge insya Allah toma deceng maneng risese arajanna fong Allah ta'ala. Bisa jadi engkau tahu sudah menganggap dirinya orang baik, tapi ternyata tidak pandai berbuat baik. Tapi semua orang yang berbuat baik sudah pasti orang baik di sisi Allah. Karenanya wa ahsinu apide ceki innallaha yuhibbul muhsinin. Nasabak majepunna fuang Allah ta'ala napoji tau mapide cenge. Inilah kesempatan besar yang diberikan Allah kepada kita 10 hari pertama Zulhijjah. Bisa jadi engkau simak kutana sabah nareko agama dibicara mega pakutana. Bisa jadi engkau sipak kutana makeda tega memen Roma lebih 10 hari pertama Zulhijjah ia rega 10 hari terakhir Ramadan. Tega memen Roma lebih 10 hari pertama Zulhijjah ia rega 10 hari terakhir Ramadan. Andre guruta Imam Abu Dawud salah set di topan rita pahat desa nabali wi iya ropak kutanai makeda
nareko makutana ki makeda as-soaga kami nama lebih as-soaga kami nama lebih maju pupape balina 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi nareko makutana ki makeda weniaga kami nama lebih maju pupape balina 10 malam terakhir Ramadan. Pakulingi, kalau ada yang bertanya hari apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau ada yang bertanya malam apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Karenanya more tahu ya. Matengnya Pak Usman. Ibarat Pak Golo ya he. Tamat nih Golo, apa lokal lupe. Alhamdulillah. Otoe lagi. Ya nah ya sedale. Otoe lagi. Meteta ni lari ilisir bensin. Apalagi roh palariengi otoe. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karenanya ia nahe kesempatan mangoloi makukuangi engkani dicapat nazul kaidah insyaallah 5 hari atau 4 hari ke depan mapamulan itu diutamai hari pertama Zulhijjah. Ajak lalu tapa lepe ia kesempatannya untuk makasiwian rifong Allah Ta'ala. Maka dia bicara natofan ritata tak usaha kang kita taruh maega ibadat di lalenna 10 hari pertama Zulhijjah. Nareko taule puasa sunnah ki 10 sona. Tiga diaseng mulai hari pertama sampai hari ke-10 Zulhijjah. Nareko dek taule puasa 10 sona minimal puasa ki 3 ngeso. Tiga yaro hari ke-8 hari ke-9 si bawah hari ke-10 Zulhijjah. Nareko ioro lagi mawarrek mupa di seseta. Ajak lalo tapa lepei puasa 2 ngesori lalenna Zulhijjah hari Arafah asera ompok na Zulhijjah si bawah eso alle perenge 10 Zulhijjah. Nuleng kama kutana. Wah, napana se dibilang kama puasa sol pereng. Pape balina sepakat topan ritata makeda harangi puasa nareko pura ki malepe. Sepakat topan ritata ya he. Harangi puasa ri eso alle perenge nareko pura ni malepe. Tetapi nareko alle pereng Idul Adha isunakengi dek tandre isunakengi dek tandre nenia dek tainung mapamula mompo pak jarenge gangkal lokata malepe. Pakulingi isunakengi dek tandre dek tainung mapamula mompo napa jarenge gangka lokata malepe nareko dek tandre dek tainung mapamula mompo pak jarenge letu lokata malepe diangga ima puasa seso. Iya naro alep birena Zulhijjah 2 jami dek tandre na seso puasa. Karenanya ajak lalu tapa lepe ya roh. Ya na dendre asona Arafah asera ompok na Zulhijjah si bawa asera ompok na 10 ompok na Zulhijjah. Nekia mompok pakutana ke Indonesia sama anak kum Indonesia terjadi ya he. Muhammadiyah telah menetapkan asona al-per tanggal 23 asona Arabah. Kemungkinan pemerintah kemungkinan tomiah tapi tajang pengumumannya kemungkinan pemerintah mengeluarkan pendapat hari lebaran jatuh pada tanggal 24 September As-Sona Kamisi. Bisa jadi An-Nasir As-Sona Jumat. Bisa jadi Halawatiyah di Palembang As-Sona Salasa.
Sabab Indonesia betul-betul bineka tunggal ika. Megala de pendapat. Karenanya nareko makir modelena. Aswagan apa lek toma puasa. Nasaba nareko makedaki mapuasa ki asona araba. Nasaba nape asara Zulhijjah. Nah ternyata malepe ni Muhammadiyah. Jakama makedaki asona piaraba napaki mapuasa. Nah ternyata asoal leperniaro. Ekuni he monro malaki kesimpulan makeda daripada lebih baik. Tiga diaseng nareko memet to malepe di asona kamisi tanggal 24 berarti keyakinata 10 Zulhijjah hari Kamis. Asara Zulhijjah asona araba. Tapi ia rawatue malepe ni sesak sulus